Ja sam Leo Gregorić i sa 14 godina sam pokrenuo svoj prvi biznis koji se bavi 3D printanjem, odnosno prodajom 3D printera i pruženjem usluge 3D modeliranja i printanja. A u školi moji prijatelji su nakon godinu dana od pokretanja biznisa saznali za taj biznis, te su se neki od njih i zainteresirali za to i od mene su tražili savjete jer se i sami žele upustiti u poduzetničke vode i to mi je bila iznimna čast njima pružiti koju korisnu riječ ili savjet što se tiče ranih pokretanja biznisa, a osjećaj imati biznis sada imam 17 godina, osjećaj je izuzetno lijep i dobar zato što se osjećam da nešto pridonosim i sebi i drugima koji od mene ili kupe printer ili traže uslugu printanja. Postoji puno različitih tehnologija printanja, a samim time i različitih printera, a ja se konkretno bavim sa dvije vrste printera. Jedna vrsta se naziva FDM i to se radi o uređaju koji pljuje plastiku na ekstruziju i onda on slaže sloj po sloj plastike dok se ne izvrši zadani model. A druga vrsta printera kojima se bavim je ovaj tu pored mene, koji konkretno radi sa smolama koje reagiraju sa UV svjetlošću koja se projicira iz dna printera u kadu u kojoj se nalazi smola, te se smola stvrnjava kada se dođe u doticaj sa UV svjetlosti iz projektora, te se tada sloj po sloj gradi model kao što je ovdje polovično isprintan.